قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السماء والأبصار تو دینا تپوسو کا سوک تاسو روزی در کئی آسمان و دزمکنا بلکہ سوک دے اختیار مند وگنو دسترگو ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر اسوک روباسی جوندے دمڑنا اور روباسی مرد جوندنا اسوک انتظام کی دا ٹول کارون دا عالم وسيقولون الله نخام خاصر دے دی بوئی بجواب کی چلا فقل فلا تتقون نوائن ولزان نساتے دا شرک دا وسرام فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون دغ کارون والا اللہ تعالی دے رب ساسو دے فرشتیان نو نشتا پس دا حق نا مگر گمرائی نصرنگی اوڑے دلکی دے شیطاسو دے حقنا کذالک حقت کلمت ربک علی الذین فسقوا انہم لا یؤمنون نو دا سے پورشیدہ فیصلہ در ربستان پائے کسانوں چنا فرمانی کرے دا ودی وجہ شری ایمان روی قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ فانا توفقون تو آئشتر استاسو ددے شریکان ناغسو چاول کولشی پیدائش ہو گئے دوبارہ کئی تو آئیو اللہ دے چاول پیدائش کی ہو گئے دوبارم کولشی لے دوبارم کئی تو فسرنگی اوڑے دلکی گئے تاسو دا حقنا قل هل من شرکائکم یهدی للحق تو آئشتر احساسو دا شریکان دا سسوگ چی حق تار سول کولشی قل اللہ یهدی للحق تو آئے اللہ دے رسول کی حق تام افمن یهدی للحق یحق ان یتبع من لا یهدی لا یهدی نائے غصوب رسول کی حق تام دیر حقدار دے تابدار کولو او کنا غصوب چاغا ہدایت پخفل نمومی مگر علا چہ ہدایت ورطوکڑشیم فما لکم کیف تحکمون نس دلیل دے استاسو سرنگ فیصلے کو احتاسو بے دلیلا وما يتبع اکثرهم الا ظنا ان الظن لا يغني من الحق شيئا ان الله علیم بما يفعلون ندی روان اکثر داخلک مگر فکمان پسیم یقیناً گمان فیدہ نشور کو لے دحق مبارک اس فیدہ یقیناً اللہ عالم نے پائے کارن شریعہ کئی وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين انرے دا قرآن چی جوڑ کرشی رضانا او ایرے اللہ نے سوا دبل طرفنا لیکن دے نازل کرشی رے تصدیق دائے کتابوں شدن مخیریم اور تفسیر دائیں کتابوں نشتہ شک پر کے دو طرف رب العالمین نرے ام یقولون افتران قل فاتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین آئے دی وہی دا قرآن دزان جو کرے تو نراوڑے تاسو یو سورت دا پشان حراب لے دا امداد دا پراسو چستاسو بے وسرسی دا اللہ نسوا کتاسو رشتنی ہے بل کذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما ياتهم تعويله بلکہ دا خلق انکار کئی دا ہر کتاب
چرین آگے کڑیا غلرا پیلم قبل اور توسا نظر آغلے دی تتعیلو عاقبت داغیم كذلك كذب الذين من قبلهم فانظروا كيف كان عاقبة الظالمين دا سے تکذیب کو آیا کسانو چدین مخیو نو گورا چسرنگ انجام دا ظالمانو ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به بارد دے خلقنا سگری چی ایمان لری پد قرآن اباج آدی چی ایمان فن لریم وربك اعلم بالمفسدين رفتار خفویا پر فساد کو ان کو لعلکم